Washilizi watukufu wa RTMC, assalamu alaikum. Wakati kao siukanda sina nye haruma mipango mbali ya husu radio hatu mipango ikao yo hanze imulizeni actualite ni helizi nongozi jiriyo uharume dunia kamili no harume maswaya hatu ikao rihushuliha si RTMC haina wakati wajo kawa habari ileri mtuzeni ni wadumlo hule na karibu. Usikale unu hakawa ida gasiba zima ndasini mwana nyasi Dr. Jimmy. Dr. Jimmy kao harumaze mikrozatu zinu awaye sheni ya RTMC yeti mjeni au kaanga sina kiasi ya mahamiraro mfikiri. Heni wakati kao wajiri ndongo au ngasi na mipango mbali. Bismillah mashallahu Dr. Jimmy yukande nasi hafikra hautekeleze maoni haya. Tumambia nukanga sina kiasi ya mahamiraro rangu gasi harume mipango yinu kao si umpara Dr. Jimmy hajaeleza mipango haya. Haizo handani hodiho mipango ya tumambia nukaya repara mndu mbanza jonese ye mndu ndovi ye mndu hindini halafu ngesa ilari jarinjie haru mipango watu wenge Dr. Adam Jimmy Dr. Adam Said Yusuf kawi para Dr. Jimmy rikanza ureleze jonese ye mndu hindini bishwa wedo jabalu shani lazimu jonese ye mndu hindini yeze nungozaho ngofanya hazi hindini yenga ye ukada hovi iluwa shilizi watukufu wa RTMC nuangalizi warionao wajue ewe mdu hindini. Marhaba menji. Kabla nijajibu le swala lao johanza ndengeo ye utukufu unu nimbushelia ni marhaba menji ni RTMC. Hakalo dohanda huzamba banundo nona mbio wa kazi nuwashilizaji waheko morkami ne dunia mahala waliyo Ricardo ndani rekabonze ze salam zahangu neze amani zahangu ziwaendele ya utsaha rishinde ripoengayo armale bayano balbala lilio armwensi ya hatu ihunde amani ihundi ihe armwe madaula ya dunia kamil kinti wekao haki ngejovuma haki ngejoendelea. Mimi Adam Said Yusuf hazia hangu tabibu ngami armwe makazi ya pari hunu sha he ufujara wahe likati la gozibi sirenge panza lowana mbwana inu ngami armwe mbwana inu ranze zihu yafanye coup d'etat constitutionnel ya he 12 avril 2018. Ranziba la hatabanu ngamar mwemba na inu ranzi hakivamana ya he parti jua mi porte-parole wa he parti jua sharanzi le 24 mars rajihunda na sons he janibu ya he sengu ne diaspora kamil ya pangiha hunu hata société civile hata ya haja abaha iparao CCD ani le collectif des étrangers le collectif des Comoriens à l'étranger pour la démocratie hatabaha depuis le 5 octobre he congrès à Lyon rija ngafanya structuration heze janibu pia za kisiasa za société civile ranzwani Ramaore, Ramwali, Rangazija, Rijeri pange structure nzima yowana nezembwana zima. Armwe structure nyumeni hiyo weka iro harma resolution ya sinyewa ni janibu sita ya hema kongomani wanu pia ani decente de union de l'opposition, de CCED, de société civile, de mouvement 17 ya Mwali, de FIDA ya Nzwani. Rihansi he resolution hiyo groupement iparao do warandaru wasinye resolution hiyo ngende sao nge piloteo heni action wekao ngejo fanyiwa ne diaspora holiho dezembwana zini tijihundo he nomination nafanyiwa poko ketina mfumo bano en tant que représentant de l'union de l'opposition en France et à l'étranger armoi le Congo Manyoilo abahanga mearmwa le Congo Manyoilo lo pilote
ze action za he mbwana za hatu zinu contre Azali, contre Gozibe. Kabla Manyasi journalisti tajie ja huzisa swala yao sikanzani juu kaya hizo wazonesa yao huonesa mashama mengi au na jambo kaya zamaika huonesa shamwali shanzuani sha ngazi jangene za ngabo sikanzani juu ebana ndo anotipio ngo haruma bwana nzima au banu haina wandu ngo dauna bwana ya hao alafu mjimjundu leo haruma bwana ya wana na ukayamto we yezili yo masiwani ngapfanyo ani entre parenthèses mfanya ye kumanyo hilo au banu nyoti pia imbana nzi mashani mbingene mna itungu jawahi bali ngojo mwanadamu heli akokansi mwanadamu hakansi ha ukawa yeche saya haukada ina ubinadamu leo armoi bwana inu jua kaya bwana inu politiquement que Jean dit ça le 24 mars. Sociologiquement, le 24 mars, il y a impulsion. Il y a Henimdu Komor, il y a Ona Zavira Osikula, il y a Onoka Azali, ha Torea o Akomoru onsi. Iyo Sikula ndi Akotsongeza, Henim Naijana, Henim Ndru ya Bali no waze no wabaye waona watukiwa neshete dashila wajihundu namna yotsanganyiha hadzina hajidzima amzambondo hajidzima wamboka tijao tideheli vanu waho hiba vote shatside namna ile leo jua ukaya wandu wengi watukiwa shaheni mdu yabo hakane janibu ya siasa ahe na hakane namna yo uona shamdu mzima wa eche kadufanya dongo lazima wandu watsanganihani basi leo wa Komoro wajihunda obonze washinda watsanganyiha le 5 Oktobre wenda arma structuration nzima ikau lazimu wadorangaliao no waridungao waone ewa ndabi wakofanya structuration inde mana wahundokaya ngabo sente ngabo union de l'opposition ngabo FIDA ngabo M17 sho wandu wao pia abwatsanganyiha aflu nzima ba do wana hatarito ya Azali. Dr. Jimmy fikira mauzamba kaya wa patula noti ngasina takriban mfumo anantiho yokaya ngo wakili et union de l'opposition à l'étranger andanitsi kandanjo helikao enotini ya kahuja ni hedi bada ya haja ikahwili ndia au yufanyi la surprise yo ka surprise haukaya hoilindia njako hoilindia haulande helim zijuao ni mataalamu wabzahamjue zenrongo mtafautishe ilimjojo wasilisha wanadamu armoima wasiliano zenrongo zijirio donc kamti wajeni hojokaya samadu hakahunu armoila mpango wa he resolution ino na mwana e signature ya samadu ndi ya karuma e resolution yo ya tolo ya ho zejanibu sita samadu hakahunu en tant que l'union de l'opposition de manako ici chasa samadu yeti mdu wa he diaspora aka de passage halafu wakakomori walomoroni ukondo ahako désigne mdu wa kaansi waishiliana abo wakushiliana bongwa hivenza ngabwanzani wangu wakaya wanipara wanabioka rijohans engawe tayari sambaye wa ngami tayari inondo bahanu na hambioka waka surprise armazeno kozi voilà nam yelo titolo usanga we représentant ou l'union de l'opposition à l'étranger. Le cas d'un babien fait qu'il y a
harma ule akabanu akamlangai badala jishino lisembabi zilenga wikao havumanazi wasulishe na boya kaza yewe bada kujurenge ngo kufanya continuité hazila akabani atendea au kuja uparta kabo yeungwa ngwanzimio harma fi de route yeuna salango hindini ilo akomoro lunga ule wojuka leo Jimmy zamana onyemeni wende l'opposition ngena platsa yenu na rikina tamaya ya mlinie babisinga mkinisha bazi marunda harma zamana zi. Naam, mwanama Tajudini ngamshukuria le suala wani pose hilo suala muhimu haku haukamrengo shabaha shahezi le suala laho nijibu nishukurie Samad hezi hazibokondo yazifanya mwanama avano hani Shakuru Mfaume samahani dawe mwanama rahani javumbwa lezina Abdu Shakur hano ziso kanga sina janibu zinji yondo bahano nanzo ntengesha bahashino nibweshele Mamadu hotsungu wa mdoja Abdu Samad wekaunge na experience mufude ya kisiasa na utaalamu ya shinda jahunu arma mezi mirarunda mitsanu yafanya hata rahundani halio rafanye structurini ibale wandupi donc ambengo shabashino ni mshukuri kati waeche nana wasaya swali Mohamed Swali hesente na wasaya wa Hefida Shaher Ben Said Massoud na wasaya wa HM17 mwana Masedantos na wasaya wa CCD mwana Mazile na wasaya na mhadbarwani wa societe civile wandu wao washinda wahunda taratibu hata rashinda rafanya rakaansi ritsona janibu zinji shari rongo wao haji zima nanda ila structure ya parhaniha Lyon elewa iparao Front pour la transition et la démocratie FTD ranzileo kamno hishia kangabo CCD kangabo Sente kangabo Union de l'opposition shanga mjo hishia ngabo parao structure iparao FTD Front pour la transition et la démocratie na hizo ziparhaniha hejitihad nezehaz za emwana maban Samad hezi hazizahe yazifanya hata wandu wa kansibari basi mimi Jimmy sina uranse linyi shezan bakia bahini do sana nijadidishe ila nafu ya parhaniha ne antendea lazima nendea rumaze ndongo hizo ili rikebazima parce que mbwana ngiyo nzima no geti nyangu ngiyo nziro ne kare do hanza rende d'une façon dispersée karno wasil lazima rikebazima no kabazima ndazino razihundali na Lyon banura hata jahisa haukaya saparhana Lyon structure ya hoa ndo sitawanu ngwendao wa kensi waparanisiwa na heni mkonti wa hemiji zinu kolektifu zilo arume miji wawabweshe madelege wende wahunde wa kensi wazima wondo wajodo twali wondo wajodo ona wondo wajodo oriente ze bana za hatu zinu donc yo tulize roho botajidini mbwana keti nyango no keti nziro keti nyangu hasibabu ite keti nyangu hasongarwa nao na fujara na mdobekao gena zombo za siasa za nkodo wekao kartinizo si heli joko ananda sinae dans la voie de la démocratie et dans la voie de la paix namna wekao garjo hanza heni wanadamu watabihawa armwe dunia nangarizamba armwe dunia warisedie riwaunese ukakweli karsinanti
ngasina itea shamndu yarirenga yafanyezo yanzao yarilapizao yaruwao yariveha maprizo yarirwariao hamangurwario sotrela ni lazinorambeao vale parendini sotrela botajidi yo dema tindema wewe panzi ngono hamangu siho mapanzi ye yarwaria yode heli azaliari ya rendelea basenko de hatu inu abora tsanganyiha ritsanganyiha bazima mimi représentant de l'union de l'opposition e haziangu yorongolea Mamadou président wa hangu wa he union de l'opposition la Comore yo mrongolea bonze sha tena yo represente armale kongomanyolinu la kanti ili rifanye hazivazima aborilio bazima namna inu yonge jotsongeza ricordone zengo za hatu rabonze rondani yonde hazina nzoni fanya shakujenga mliswala jukadwa baba hata njo tena ba mana ba fikira ma Jimmy hoja harme puse yao ya he ukaya mangoni kao zamba yao takriban ho 2018 ulani zitendea zifanyisha onaza la Sumani shauka harma janibu ya siasa ya parti juo ke jabala ijitskana njue wakateno tunia roha wana nyoho wara yiseje ofereshea wa kwajibiwa yewanu wakaujowengarie iu wasante santima hindini ofereshea ojibiwa au wafanyishe kibidada meshikamori honana ulungutsa wala wandiso stadian tajidini bado mimru wa roho kuu aditena mimru bokomu habaze sibuzi sinaushida nuhambio kaya kabati wandu bwekao kwa jatukiwa na sinaushida nuhambio kaya kabati wandu wa tujibiwa amuhambio kaya heni mahala na kansi damino wandu wana wa kurubia na wanda na nikonse damina wabaha kabati ya paronone sa surwaya kakajajibiwa wala kabati mdu ya nambiokaya kejako lazimu nome wabana izoloni zoro honi tino shida nzijua umuhimu do kanti bazini vanu si wanadamu riumbwa ha mkonti minji gabola unafiki shara nzilo damina ubo tajidini ni wanoko do damina wawe gamjohuniko wa minifu hangu nsujo kawe ngo jonika shami memjohunika donc nsutsa hanjue kawajibiwa kwa jajibiwa shara nzembwa nanga rendo niyo gajoka bazima shamfikiko ho wenji wa hawajibiwa hakwembwa na inu wehu niona ngami mungono wandu waitendea leo kazi jauka Jimmy hanomewa iyo ndongo ya kibinadamu abesojo hanzo nomewa vaho wodo binadamu rakanzi shanzo kavala kujajibiwa shambe sejo hanza leo shaleo katsa mabwana za plus inotiva hano bwekao ngamjo nikiwa robo hau dinar hau euro yino emana nomewa dazila hazi wekao ngamzifanyo hunu inu reconnaissance ya hila zila hazi pia boko ngamoneho kanga mzifanyo armaila bwana shatida armaila side parti hangu bahi sharanzi le armai parti jua hujaba harmai bwana inu wandunga wanao kamimru wa hazi wanika hazi inu hazila haila jitihad ne fursa ne courage bokonga minio hosana nijitekeleze fungumo wanama pia rende rikane subira rikane confiance entre nous ili rishine rifanye bwana nzima riuse azali na Jimmy harumaye mahadisi yake lona sina ubano anga sina wakati mshashi kabisa sha izona johanza abaha ndotsanga na masuala mararu maili uyajibu hazima ili joshida perso wakati manyasi Jimmy ndokaya alweji ngwambo enkodo ino awimba na inu tindona ni diaspora
diaspora ikao wakati lononu waja watawa wajua lohunu tikanzani juwe handani ebana harimo wandu wala kumori mjumla ndani nawo beshwanga harima fikira nzima enga mwazo wandu wa diaspora au wandu wa zilai kundi fulani wajamgariani monsi beswala la handani anjojo nijibu la vili jo tsanganya yabo dokaya ebanu zazizo ndawo hindi harumaye FTD yokale hono mewanga warmuze ezi hazizo ndiyawo hindini ili utsaganishe owandu wotsipia rawani wala kumori wana lohunu ili harume bwana yini le swala raru ikao choboka mtsanganya maswala mara uja jibu hazima swala raru zabaridi makulindata mdu yale kumori ngeaje ya mpangeni basoma yabo haja hunu haja mfanye kongrealio tengeze ta hunu mewa zabari nyuma kahunu matushile mwajipanga chama kundi la mbiale komori ya je hunu yeula pulwa no walo hula watushindo wana awawe ya jahuna jajundu harumembana hamtsarini chani au mka humlinda au iwe emissaire ya kapula je hunu ya je ya muorganizeni yeza baridi makulinde ndo ya jafeleze ya zizani awe masuala maili yanu bumwana mashakuru le la mwisone la handani lo hamadzima haukaya wala wandu wa siasa wahundihana wahundiha Faransa hun amjwa vumbwe madzina gouverneur Hassan Hamad Tosha Johar député Tosha Johar candidat Archimed wandu wala na SMS wandu wala ngojokaya ngwahunu en tant que des réfugiés wahundu asile yokanti heheli wadungwa ni gozi donc yo hak wanjia mweze mwanazini shahar mweze mwanazini ngojokaya tuhambia banundo ukaya horitsangania ne diaspora ani dawala wekanga wa paro societe civile wekao ondo wakahandani waona ukaya ulaufudhuli azali ya ufanya le 24 mars abo waonokaya entswabili emakandida wala ne emaraiya wakahanza wa conteste huono heli wa dispersewa hata huono ngabo wa koza wa roho hayo wei saidlari metlarifu hono ka koza haja kujiswa nyehono wadani shayora hamso hambieza hamso ujazini za heaven katma pia wandu wala hoja hunu kwa jaja bawa kahanza waja abo wakota asani amadenga kabaki ulajokaba hanga singi gari mrehermu hujwa kako antuyalawa vomasihu wende majesho ndiwa mrenge undani hai engaka parisiwa abahanga jodo toazifati hazari nyezi ngutsola hamvukishi ajana ihu wandu hamandao vana vahantsina hujabu shakuru nde jambo kaya kufanya kadha sene katsa mabila baha gasi wakati wafanya rassemblement le plus large ze bilanga jodo jahala leo tino huja ni hambo ka ufanya tawe abo dawa no abo katsanza ritoya za walo la pia contre azali wakwa tinafikiri zima kwa tula leta de zima kwa tula shaula siji shangwa unafikira zima basi namna jojo kotoa za lazima ritanganya no ndwani na karjalinda emisere hamade helu ambao vanu yote de abo hiyo nde helu elewa sababu shukuru hiyo samani waukaya zenti ya baki hunu hasilihisha ila fasilite ula mkao wahatu wikao kotsahari kanti vazi kaja impulse onkanti wahatu ke vazima shaha fasilite yondo vahanu ni mshukuri yao kajako humlina inge kajaka vanu rijo zifanya shambwe sabo ya haja hela experience ya hae na ula mauni ya hae ne heli ya kwa vaseze ide ziswalihisha honkonti wahatu rikensi vanu hata rijihunde le 5 Oktobre lio rifanye honkonti wahatu no. Zazi zulida waba Zehazi zinlanda warma FTD Suhambiokaya et ma signataire dont Swamadu Amrengo ye
suivi ya hezi hazisoma ya zihanti benao sisi masignatere derendao ri coordonne ri oriente ri pilote ze action wekao bazijofanyishiha armaila armaila hazia hatu ya hezi samani Jimmy قبل السؤال وانا كان samani Shakuru amefikiriza na swala mlo muhimu wao kaya leo juu maana fikira ma ye notia ya nomination yao ibaliano ndio wallahi de l'opposition à l'étranger enamna hindini wehansi ufanya hazi dono ndikao wajani bala mbana nyunya harmu de l'opposition walo bonze mfano hori ya Faransa au walo Japon au walo Senegal Bushini La Réunion Maurice enamna hindi ibada wasana kazi la manazawa zinasofanya mkanti ya ufanya visio conference wena ufuta hazi nziani au pour le moment hubakiranzi hufanya stabilité yehe de l'opposition walo Faransa ba amjohambio kaya kuzamba bano ça fait même pas une semaine 10 jours na nome no ze hazingi zozinji shanga marma mtwala ga marma consultation yaho ze parti ma chef de parti aussi bien walo hun no walo au Comores hata leo van masiho amina rendez-vous téléphonique damina Dr Seydousouf ukaende secrétaire général wa union de l'opposition ya Ilomoroni ili nimonese ewado hihangu nango juo kando ngwama ndizo mduka zamba arma public raha nejakana wado hiwahazo c'est-à-dire nejazi fikirindo gami arma fikira gami arma mtwala wosana nunjulie ze parti d'opposition aussi bien zilohum nango jo hama huzamba ndonga bwandu walo homanganiho walo Ameriki walo Senegal walo hata Bushini ono wandu wa upia ngamanzoni wa contact ngamwa contact tsukanga manzo ngamwa contact hata juzi ti contacte sham ti muziso kaya Dr Shami hula Japon ebanga wena parti anambaka tina parti donc tikanzanju kangabo. Donc c'est pour te dire que je suis en pleine consultation. Donc quand tu es bakisha ukaya ou représenter de l'opposition hanambikao ngena parti politique c'est kama fama nation ou le Sénégal ou laani yezia ya zali yeulo la Réunion et le Sénégal et le Bushini ani aongo watunde kakatsama parti politique ngome carte aongo mtio harmale kanga l'un de l'opposition. Non, c'est le mélange c'est non. Union de l'opposition, c'est l'union de tous les partis politiques. Et comme c'est l'union, des partis politiques, sinon, j'ai un parti, nimti. Arma union de l'opposition. Na vano baha, ganzo juendo botajidini, karti wakati wo fikiri projet politique. Et hazia hangwa baha, dosana, comment je vais renforcer et kodo riwana oinu wono comment je vais faire pour que les partis politiques pire wa renforcer nanga nzojo kabansi wa shashi Comores henu l'arme politique ngotsomhunage république nge place d'exode henu l'arme parti politique. Donc il est très difficile de dissocier chaque consonance il y a union de l'opposition que twanze lawe puisque nge aruma inu wono et résolution. Voilà. Donc, si union de l'opposition, garanzo riwone sokaya enkodoinu ya hatu vatu. Nti wakati wafanya projet politique ya union de l'opposition. Et projet ya hatu, projet de lutte et de combat. Comment on va renforcer cette lutte? Comment on va contribuer à faire dégager Azali? Yondo bahane union de l'opposition yanzi wanaba. Jimmy, hali kalmela olmaba comment mwanzao mdegeja Azali. Ebano ngamza mdegeja Azali abaha yuno au 2021. Azali nganzo jua ka havotewa depuis 2016 jusqu'à 2021. Shahofu jari yafanya wabaha.
hofu jari wafanya hapa engenga mina namna yomtoa hakolazi mwenza hapa. Donc yoka na twama que toutes les options sont possibles. Chacun, je dis toutes les options sont possibles. Utifikika yonkodo. Si. Utifikire helio. Babo wanduwa jofikika mina arme na mregoma mercenaire. Non. Quand je te dis toutes les options sont possibles, reka dabaha, reka dans une année, chaque 2021, lazima tikeya. Yon demande hambia. Hojabo, toutes les mots sont possibles. Je dirais non. Narambe badaba urben wana nono rukayanga bulu de l'opposition ngabo sente ngabo wana jene kao lo akadiso mtsanganyo wa zimarma et manifestation ina dimanche na ukatsa na parti politique watsanganya Marseille afasha majlisi mahu ya haye zinjamu tipia yeyo zila namna hindi reneke tafsiri yeyo de l'opposition manawaka wanwa kayabo yehu hushindu huluria yeyi marundaro hobani bala ilo ukomorolewa ye faliki hindi marunda ya roha harume majlisi jua kaka bati bwana bati na riali leo hoto di deplace nije huno sorkorenga tike hauni balile gari yonga nzori tira mafura leo nga sina zimbwana zinu nga zirwana vanu zimbwana zinu. La diplomatie joue un rôle important. Wono garanzori voyage hono kajuzi nga bwandu wahenda Dakar garanzori de Genève heni déplacement abonga tsahoma leo wanru kwa tina ze shida heni saya botajide tambo vanu garube hawo jilibia non emana he majlisi yana hunde mapesa contrairement izo wa loko pour azali wamba au kabalanga sahora renge ma mercenaire non. C'est pour avoir ce qu'on appelle un budget de fonctionnement. Il y a un bon hatrin. Voilà. Les détails, les fonctionnement, les actions, ngojor karadi, mtiwambiezo, shanga nzoju weka, yalama pesa ritsahao, ilir jerienshi, riwane kodoyin. Jimmy, swala satina kanju tinele o helikao we wabaha efalikizaho. Ila namna manaba ngarno wenchi leo inu rizambao ronokaya abandi wanazijana wa Komori wandisonana tujini leo yabareli wakaya baba hazali na wazali abo wasaba kazera dazango wa surveyor yo jipanga mna hindini oleo de vama na wewe de l'opposition Faransa eketu konro wao wasaru hajawasa lobano wafanya refugee politique mu Faransa namna ya warenga ya wasidia ya ushindole zile haki zao za kibinadamu za Faransa ndio karma taratibu zuhunda munafasi uvumzi wa Faransa hata wajoko na solution Komori aniye diswala longo difike mna hiri utajidi banongo shangazo ngo tofikiri kabanga fanyo kodo ilia zalia baki la violence zambi mana na madi haja Hasani Amadi haja refugee politique abu tufaili hakaba refugee politique adare j yao kawa sawa wanzo waje namna hili tufaili abu ya refugee politique hwamba refugee politique hare j namna hare j katujua tujua wano na wale Hasani Amadi abaka nzaye huyo lo yani polisi imlu wa tulabaka Hasani Amadi ajo reje tulabaka Jafara jo reje tulabia Kashimeda jo reje Peleo Jimmy vanu yo amanzo Jimmy shai maranzi amanzo ni jibu tajidi nukaya afikiru kaba ngutsofikirika azali ngujobaki bano no azali kano baki tsunika uka 2021 yo demanda ahe abonge garjo wane kodo ino hata 2021 shai kodo ngaranza yenzahe avant 2021 on yonde koda donc watoto watuje ne kaonana yo khere abo ça veut dire que les consciences se réveillent voilà aningwa unao kaya abongwa tabihao haku yode mana waonana wahundendazi yoona besha kawa jondambe azali karilemewa kutsona wafanya mna video wa mwanamshe wa 4 kumoneza habe mna mwanamshe mzwani wona besha kawa wasangwa mbokaha hasuflewa sheheli mndamona ko mndongwa haono mruo na mwanamshe ya interiorize zenogozila ya zambao mfamini kama mwanamshe wasiza hafanya recitation ya jambe heli la rongo heli sike mwanamshe ulanguono zetabo wa komorwa waonao toka zalinga nzo ya juu kwa Komori
wamvoti ngwatabi hao, il ne peut pas se permettre yofanye zwanza. Jimmy afikiri kaya gadono kurubia mwisho mpango hatu saje Canada kama ngomine haruma swala njoka zanu saba ndo kaya ngari kurubiao inu mifumo mengomira runa mitsano ngamundeleo haruma maandamano yanu ama rowaya ndi sarwa jahari ngarono hamanga bonusu anisojusa masuala ya ukaya bane maandamano ngalo balo ndo maandamano yanu chata mpakanda balo holiho tsawa bawe hati wa dhamana zinugo zinu kwa tuona mkonti haukaya banu wewe zamba ndo banu kaya ngelazimu azalia lawe wakumori masuala menjingwa juzi sawa kaya ehe la wando bejo korenge yeye lawa ngamjoka udunga ani wanzwalingwa joka ubezara kwa jare ngere 2021 jande jize yeye raisi ujoka rengwa banu yafanyimwa parce que amba 21 lazimu ya roho na twababa leo yinu azalia desida baguro ega ani harimo mipango ya hanyu endo ngamjoka hatira isi afanye mzima bai ngewanzo ni wajarenge yale masuala wakumara wajuzi sawa mwanama shakure kako jadunga zendongo zavira Lyon amjoholezi zaza Lyon ilaika kongre wekao rikana mitwala miraro dofanya structuration atelier handani atelier vili de transition, d'accord, et atelier namna joko shinda hata zaliwo yaro ani les plans d'action gojo samiti no hambia zenogo bokori panga ya mazi action sharule suala laho linunga mjohambio ka mjohurufanya reference armwe charte ya transition rafanya armwe charte ya transition yanzi hokaya on va tenir compte des constitutions ya 2001 les accords de Fomboni. Voilà. Donc quand on tient compte de, c'est-à-dire la tournante sera toujours là mais il y aura une transition. Zihazizo la haka jahisa ngizo armamtwala ensi huzi jotimu ngojoni para mjojanhambiezo armoi transition heli ranzifanya. Tali ngwagoka ya ekale o mathalinga 2021 le mois de mai azali haro le mois de juin ay le mois d'avril abanga bajufanya transition lazima bake transition ya mwezi ngese wanzoni wajarenga so hambokara haka jahisa zehisa mjogojoni para mjojanhambiezo. Okay, Jimmy afikira ma harmaza nguzo wizo manu itola mwele hokumo ngilo banokaya leo hama administrateur wa he umtsanganyo hoze 2000 pa de la République wala tsana jana kwa kisiasa la tangwazo la hunu wafanywa waliona maisha na societe wafanyao sha wa tokiwa les azadi du Komori wande bala he iwo ndo paswandi ukayabano ngabano wa jabalaba wanema politique wawengaria sha uwenji wa Komori wadede handani manarudi ngwatsono kabana mpya sawa rawiliyo rawanu wakaya harango yabo yewe hakikabo jima kango mongoni ndikawala kuja Roma Komori ya zamana ni kwa inu ye message hindini ya kanto pasisho Komori walo Faransa au la rumba na inu harumule mengo na lo Komori hindi yo makini foka ana mji banga ubalidiho au banga ronomba ana ena makadha ngejeri kansiri toalie ikomori mau. Bale suala laho ilo tsilijibu hele suala shakurana mbele tuambia mission ya FTD inurahansi Lyon do moralize umkonti wa kisiasa do mwendeleo wa heni ujokoru mayensi ya hatu maksada hadani do hansi sharia na mwendeleo wa haki wa hensi hatu ila tibure paka daula hake slogan ila elewa donc heni mrujo koja ganzo ya stehema kaulumara eze harufunda ruizo paka daula hake heni mrujo koja kabati mrujo koja abo ya redingoni zembwana zinu haukaya redingoni zembwana zinu wala pia ngwatingojo siha wambia rohe lazima ya respect na isharti ni joko hende ya hino transition lazima heni mrujo kayabo ya rekanda awe rekanda ami rekashakuru ya respecte joko anzi harmo sharti dongo tsindizo abona lawe katina plasar mwanze mbanazi. Jimmy afikira ma fanyisha zitendwa action mu Faransa afasha handani jiziba fansha bili na raro ya bili ndaino juza aeroport ya Roissy delegation ya zeli haja izafanyishiha harma delegation hiyo
ketina wajibu pa detail maana huono kama pia waono nizafanyisha juzi harme forum zengo zafanyiwa ngwa mjoka sedali ola mwanama ne akaya mdunga ola mwanama Salim Captain Salim mwangu mwala mjini mzima respecte nao shetenda wisho minja shwafiki shanga nzori one emana hindini amjohunika kaulu zima lambao kaya mtsovu wa imani uo dembaba wa mtsovu wa adabu lekailulonga nzoli kenilo gutajidi ekakutina santima na zendongo urendao wanadamu wetso hunda mundu hautzozada leo zendongo azali yafanyao pia katina imani nenti hatu emu timwana ama ya haulwaza barindi yefe swali haulwaza barindi wangapi waulwa hafu yawe imani ngyo dao yesi kali wafanya enquête wambe wandu zao hata ze telefone portable za wandu wanu hafa kadaani zirengwa ewa zirengeza bari halafu leo tuambokaya nsuko sione homtire kravati ya sedali shale wonga wandu wajuha mbokaya wandu wanatozo adabu shawaduazo hafa waduazo hafa le 24 mars ngabo watoto sita wanzuani wa disparese ataba wandu kwa sujo mahalaliyo elewa tido hafa wawana wahenda wa kwanza wa maure wareje shangabo sita tena watojo hano banali na wangapi juzi rimundu tena korine zikarumwa isima vaju siju zani ndarumai mahadisi azalia ze korine zwandu kwa tsujo wanda zitore ngwazende zitsiro ngamu moto moroni atsonda yawa yavuriziwa bomangoni hamza zaha kabatsa tankete zifanyo yabo imani ndio ndaho ya hafundo ngo hamandi zwandu watsoda zirikani adabu rido stay azali adabu ramba matsanzibali adabu donc bomana mando zendongo zila ti haki kweli hofanya shana mdo jua imana zifanya nyinyi watangazaji na mdozi tantsamu mwanesa banyu tipaka mdu wa siasa jazones shani amayale swala nilukaya kutizi aniko sha olio iwe kajamona ni banu zilenge kabala mfano hadis ba namna yo manifeste planka au ambe kaya kati kinyume zelongo zinu ikono fa agression ba yode hali ngabona jana ndimbiti shojo shindo fanya ba subira ba wazi shaka jamonani harumatsena harumaini aka forum ya pale kajamonani shabon isojibu namna hii iswala bi lo muhimu harumara nzinu hujibu no kakujariwa ganzo jokaya leo tilo handazali ya johunu ya recevoir hotel endata heze video pia gojonona katika ulahi kusiku azali notikanaze pankate ne drapo tikawe Waleo. Marhaba. Gajula zitahe. Le swala binda linu dawla ya Komori, gouvernement Komori wahabili ngwaja wafanya conference de bailleurs de fonds hunu tarehe 2 na tarehe 3 ya mwezi wa Desemba 2019 kwa juu Faransa. Yantake vamana wili de l'opposition ngojipango namna hindini manabo tsao ngwa jao hunu Faransa mlio ngomana zao ye conference inu pangamna hindini holi habungo lutte contre le gouvernement inu na numero le watsashawi Komori yengo laani yengo himo usikoje hunu sabote e ngo banama jini nuji panga haruma zelongo zinu yeho Komori wajo Faransa ndiyo wajatse marunda ya Komori kango lungo zelongo zinu namna lazimu ikayambiloka conférence des bailleurs de fonds aba ikaziwa conférence des partenaires iyo pia nganzo joka azali a échouer arme conférence yae
ne kanga kutine barnamaji ya konferensa mjohunikayo aba sangi wa portable hangu gamini huono kaya kabati hata dhamana wa dunia yatekelezwa rumaye programu ya hii barnamaji ya hii waparanda wa de ma representa wa hii PNUD de representa wa hii Bank Mondial watilwa avioni azali ya walibi ya vehehun enge kweli inu conférence wekao ya mbilo international pour solliciter de l'aide aux Comores. Ujoka honneur secrétaire général des Nations Unies avait hamru chati de représentants wa PNUD Moroni. Voilà, il est au Yohishilia Azali, ani tout président qui le sollicite doit parce que vous représentez. Donc yonganzo joka zija hezi hazirfanya hunu sur le plan diplomatique. L'offensive diplomatique ya hatu ça paye. Nango joona sujua kange jo zilo hauka keno zilo shamhambio kaya déjà c'est un échec pour Azali et conférencial. Et nyumba yanzo efanye iena hambilwa ya ilibe hata bakatine mapesa yo ili. Ijoko receveur ouverture. Donc comme hambio kaya hata sujua nga joko endaje sha Azali a déjà un échec. Yojipangaje mjo hao namna saboto longo ngolite harmaza ngozini so hambio kaya on fait une offensive diplomatique sinon hambia zengo ili atijoenda non ngapsingo joona zendongo abo zenda bano kamdungu anona ne adu mruka dominika ze sula hamda rumiao dokana bara kwanza adu ya jweze sula hanu rumiao sheza hango ngafanyoze haz ili e conference yino karno shida huizia shanga jo hypertube keno henda mna lazima rihundu shinzi leo keti conférence de bailleurs de fonds giyo conférence de partenaires et a ministre yefungi en Afrique hiho butsotsa ma client waje ani des pays africains ili waje ani banu yamboka conférence de partenaires manama Adam Jimmy harumaye masuala yake yamekanga ndura kasikifu mpango watu garjoka ya haina wakati woka upepo wandungo ikao ngwendelea wa harumaye dunia na harumaye Afrika upepo endelea wa harumaye Afrika wakati lonono upepo mbadano garjo amboka ya vent de la violence hakahu ono kaya haina dhamana wati kaunga bufujari amaditi hatu ya jaho ngutolungwa hini mdala anira wala wa mondonzi aniro haruma za airport ndemani kawo wana hatu au wandu wakahidoro airport juzi ulafanyizila kwa jamtahani ani kwa jamtahani shawatukiwa nezenu wakanda wazifanya halafu salana kanzali hensia wakaya opeponungu endeleao harumata wasilo maswani hatu kawo ngojukaya wakati lono unu hata ila maulidi ya hatu opeponungu endeleao kemiji ngujo katuhuja haizo itongezo ka ila sibabu ya ukayaza lingo masiwani opeponu tena ulusi hii harume masiwa ukango endeleao tikanzani juwe yewe manama Dr. Jimmy holiho zenugozinu zeni harume Afrika holiho ye Komori wa uvadzima nezali kujono kaya juzi swalihe haruma conference nkuu hamanda hila tasubutia heye ya takera isi wa kamili ukando ngifanya na habitena ya takema dhamana wa heduni kaya zendongo kartajibi wa horege mdu hamandoi ani zendongo zila hujiwanizo ngozila ani au zila ika haki ya zambi. Marhaba ni swala hilo hunika ile ni litekeleze haukaya wandu wengi ngwa zamba gabo tuhuma jini sikanzana mbokaya aruma wa Komoru onsi ne dunia kamili gamwafiki zo swali hapa haukabanu garwanao enkodoinu haula utiti wa hatu wa kinsi na ukaka sina population assez conséquente sur le plan démographique et dunia pia kwa tustehi ila kodori wanao gamonao zentsiza he Union Européenne pia mongo mwao de Faransa inurli obano wohamba pays démocratique garanza we demokrasi lawe namjo mabani pia ukangwarabia undabo basi tijibiwa heli swalihi ya wa interpel haukahindi
Ntsona ukaya juzi heli wambokanga bovan ya révolte dans le monde juzi Hong Kong wafumri mzima hujuha huone ma intellectuel wa Faransa ne ma journaliste wa Faransa na certains politiques wahimi katijao c'est pas bien wafumri wadiso hanziha wadiso habari moi télévision comme monao pia il ne parlait que d'une personne qui est morte. Chaque mort wafuanga plus d'une dizaine au Guinée. Bon. Mwanadamu, roha mwanadamu, qu'il soit riche ou pauvre ou grand ou petit, yoro pour l'humanité. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Il y a une communauté internationale. Basi leo swali hinga mjombe maji, no henda haonesa. Sino mdema. Bon. Na tena mumniko hake ngeti kavala ti Josepha ba. Leo shangabo namna wikao ngabo wandu wajamba balaha fanya naye ngabo wajamba fanyando shaefo hafanyando abo ya index communauté internationale ukanamnaje mbuhamadoi uwo wandu ufungo wandu ya tadiwe sharia ya roara ya oze droit za humain mumpara wa ma conférence ya pete ya masla no wote zefshe basinga bomniko ha ndarakaza kifo Jimmy samahani ujakaza kifo suala dzimani msamsange njeni mwambie ndarakaza kifo mpango watu afikiruka ya conference itsaula Paris kawo kartu jaza barindi nya tsaula Paris au kajerwa zambo yabwa bantu ajoko libwabiera ngomoroni wajevuni wajoko libwabie mahala mukajina jevuni na mali kawo keno kanchashi horumishia harumansi ya mafaransa yewe wengo dhanu baringo anzo 8 milliards Tanzania jue bali evanu zengozi ngefanya komori kaja jo pariana kishia vanuze conférence de Bayer izozifanya hazinji inde yararo dali ema pesa ya tolo e andanida hu Qatar dali e abili Maurice c'est ça leo inde yararo wala havungo fikirukaya e Qatar rakarmwa daula boikao huko Johanba kabaja kabesha kabwafungwa wandu sha watsokoro e a Maurice Ricard Mape raisonnable konfikirika inu ze offensive diplomatique izonga jokoro hamaron no azalingu jitwe shayo ditso sio swali za bali fanya ho ni tufanya komo izoenda muzise sidami nitsibeno organisme leo maraba timiso anaka bulo muhimu na ba fikira ma holo ka mpango kif tujuka wajibu sa suala ukayom reparti jua ya dossier ya rais mzamani Sambi ngonamnaje yo mahakama nubanu yaliyo wajoshamba bara nyimene mwambia wakazi ya mwiso afikiri kaujibu hilo message hindini haila dhamalaniko wazo yukanzo wambie wana wakomoro walobonze kwa niko dhamana za hao na wala woni kazi dhamana zinu aminifunu walokomori marhaba tajdini abo nipozele swala lensu hususan lizahe rais wa hatu Said Mohamed Abdallah Mohamed Sambi haukaya wandu wenji ngwa tabi hao tindasi wanawahejua basha wakomori wenji waonokango habo hazi hakiza hai Rais Sambi hakahunu ngojoka hakahunu henzahe apashahunu le 9 mai hakwa suri le 13 mai 2018 shahoro hahunu hakoroha kajakoria mahakama zila pia hambilo shamba mwendo na afronte mahakama parce que mitimdoria mahakama gamwamine mahakama ya hentia haukahindi haukaula mndo weka d'abord ye hamini Mungu jeheli ramino Mungu shaila la foi et en même temps yeye huafika ntiaha kwa kila soit izo azalia mwambi ya hao yamfanyia kaja kufikiri kanga wajoka wandu bukongo wajota dia ila hazia hao nando mahaki kaja kufikiri donc leo ula mfungo wa Sambi koti mfungo wekao de droit
shangu mfunguo wa kisiasa garjwa ukazino pia wayaza donc garomba uka izorishiao ukange faible izorishiao ukange mwale kamnyezi Mungu jomhansi yabwata heni tsiho yajo kanza mfungo hasanga garjwa uka tiazali sidojo mfungo hasazali kaja jomba yam na zalingu jitrompe parce que Sambé timdua inudia il serait capable yo jabano boshakuru yambe zilali zo Mwenyezi Mungu yazi na zalingu jitrompe bana zalingu tsofikirukaya abo yalo muhi wandu pia wai non Sambé katsokaro hangu jumswami heli ni mjua kujoswami he mwanadamu shanso zani kazi tendo ya kisiasa nguru yedosi yangi yedosi akijishima yangi onamna jaba kabola mbakatona avuka wa hahe zereketi no zereketi zifanya katsujibulo hata juzi hakamade hujua kawafanya reketi yabehwa yendea bon yendea fanywa dalobonze parce que ze natija zaro hayabunga nzo des examens complémentaires auxquels le plateau technique médical ya Komoro keti ruhusu zifanywa ihwani kaziti zeshida hizo kaziti donc non et c'est le fait la sourde oreille aweni zjojiri c'est la conséquence ya serikali en la bili c'est la bili la libili kwezi le message ndio beshawo kama wala unika dhamana dhamana hangu inu dhamana dharura ya haja dotokaya mtsaho wa Komoro wonsi wajue kaze mbwana za hatu hunu dani yani hunu Faransa gazendao hautsaha ye Komoro ihunde na daula wekao ngejostehi ze haki za ubinadamu na hutsaha ukaya Komoro ya hatu ya maudu baada azali ihunde namna yokansi yohendesa rihunde development ya hensi c'est le droit qui va permettre le développement. Et quand c'est un dictature que japarojana développement. Dictature favorise seulement une oligarchie. Yo favorise janibu ya wandu. Accident. Haukawa nada mukangwa wazima. Wahokaansi rules, règles. Kakavati règles ziromelwa namna lazimu hawo wanadamu pia. Abo kama na usawa nanganzo heni citoyen yakano sawa wahahe fungwe haki heni mndu yakane haki ya hondeza donc message hangu ndo tsokaya enkodo inu na rikevadzima qu'elle soit de droite de gauche ou du centre on sharikevadzima izonanzonabe rekawe veri rekawe blanc rikevadzima on inti do handa hutsono ka pour prendre l'indépendance de Janibuzi la pia tena zifanye unité wale wa verina blawaja leo tindo handa redore kwa bazima habwana shembana leo ngiyo nziro hasangarwa nao na mtu Hamadasi kajako wananambe karsuana na mbeberu shangarwa nao na mkomori Hamadasi mkomori wekao efikira yafikirikande ya Bob Denar hata tsidi ya Bob Denar ishinde ya Bob Denar. Wassalamu alaikum. Rasha kro jeba yafikira ma olongo jama actualité ma ude ekipe ya Komoro ngona match ni ekipe ya Egypte ye message ndini olongo salama actualité famana wa hene de l'opposition quand on est kwa Komoro ni ekipe ya Komoro hindi ngofikiru kaya mjo kama Jazali na msutene Maroko contre les Comores sasimo kama mjo sutene Komoro ndoka na baraka huonoka juzi washidi ngasima premier mwe pool olewa leo lazima rijue hena mnara juha pia hunura tsanganya hara ifanye tikadizi marito ya zali leo lazima rijue rike tikadizi mada sine veri pia ilirishinde Egypte olewa l'union fait la force. Yonde mana rambokaya ngasivadzima ilirishinde ritowe. Washizi watukufu wa RTMC umwe katika ongarilao na ukaza kifo mpango hatu pango ikao rikavadzima na Mwananyasi Adam Said Yusuf para Dr. Jimmy mpango ikao waidwa maana ya ihansiwa uharima lekungumanyo laho wa Komoro wanshio wonze kusonda Ufaransa ili sana ya tartibishe mipango fulani na fulani
bale yahi nzima au zihazani kwa nzima dutowazali wa haruma zi dhamanalo nizo hiyo yani kile dhamana haruma bana yinu wakibazima rwalo haruma dunia kambi wakibazima daunai hizo hauparisa daula ya haki hauparisa daula ya haki joinde sa ikomori ya maudu ilike ya haki mpangika o mshia ndondo masuala yani kiwa ya uzisiwa neheli ya jibu garombo Mwenyezi Mungu ke wakarishilia haina mndu haundu nafu na haina suale kao bujo kaanza lijibu su masuala ya jamu baramdo jamlive haruma RTMC ikawo RTMC ngyo banu ili haushairisha haina wandu wajoka hanza watu waonese habari za hema siwa waonese habari za dunia waonese omundelosoni wa heko muri mawu ebenge mkabazima na Abdul Shakur Faume wa Haruma Mikro na Tajdin Said na Musa wa Haruma ya kabin technique imrakara parabanu Dr. Adam Said Yusuf para Dr. Jimmy Juliana haku awata mpaka na yao sikuasa tena manasi Jimmy gardo para Haruma mipango hamadain. Wassalamu alaikum jamaa pia salam. Marhaba.